ça la connexion entre Мы называем это nos bactéries, l'intestin et le cerveau. связью между, как бы подключением, связью, которая существует между нашим мозгом и нашим кишечником. Alors, vous savez qu'on a 60 000 milliards de cellules humaines. Вы знаете, что у нас есть 60 тысяч миллиардов человеческих клеток. Dans chaque cellule, il y a 30 000 gènes. Клеточки 30 тысяч генов. Nos bactéries, Наши бактерии, il y en a 100 fois plus. их в 100 раз больше. Et elles totalisent 3 millions de gènes différents. И они включают в себя 3 миллиона различных генов. Alors, il faut savoir Так вот, que нужно знать, что un gène, c'est un gène ген – это ген. qui vient de cellules humaines ou de bactéries. Неважно, откуда он происходит. Или Son rôle- из клетки обычно, или из бактерий. Son rôle, c'est de rôle- pouvoir fabriquer, de donner les codes pour fabriquer des protéines. Давать нужные коды для производства протеинов. Alors, on a un corps humain Человеческое тело qui est fait de 90% На de 90% cellules humaines, процентов de bactéries, pardon, состоит из клеточных бактерий et de 10% de cellules humaines. и на 10% из человеческих клеток. Alors, je vous pose la question, Вопрос задаю. qui Encore est une fois. l'hôte On de vous l'autre? demande de répéter encore une fois. Alors, pourquoi? Pour le nombre? Ouais. Alors, dans notre corps humain, В нашем человеческом теле on a 90% de cellules 90% humaines. Non, Non. bactéries. Bactéries, pardon, à chaque fois. бактерий, On a бактериальных клеток. 90% de bactéries 90%, проще говоря, бактерий. et uniquement И 10% всего de cellules humaines. 10% человеческих клеток. On croyait qu'on était les chefs avec 10% de cellules humaines. И мы считали, что мы тут начальники, мы главные с этими 10% человеческих клеток. On n'est pas les chefs. Но мы не начальники. Qui est le chef? Кто тут начальник? Qui est à la maison et qui reçoit les invités? Кто у себя дома и принимает гостей? La maison, c'est les bactéries. Дома тут у себя бактерии. Et les cellules humaines, c'est les invités. А человеческие клетки, они как гости. Parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Потому что те намного главнее, мощнее. Pourquoi elles sont si puissantes? Почему они такие мощные, Une сильные? bactérie, elle peut fabriquer toutes les hormones du cerveau. Одна бактерия может производить абсолютно все гормоны мозга. Elle a tous les gènes. В ней есть все гены. Autrement dit, si vous voulez traiter То une есть- dépression, Если вы хотите лечить депрессию, traitez vos bactéries. тогда лечите ваши бактерии. Si vous voulez traiter Alzheimer, Если вы хотите лечить Traitez vos Альцгеймер, bactéries. лечите ваши бактерии. quand on est né,